ମାରିବି बोटखिया ओट मुहा गोधी मुहा जल जला सिंपांजी देख मोर केते ना आधार लिंक कर दे भत्ता पाई बस होई नाही आउ केते मार खाइले तो मन शांति हब कहरे बायक बंधु मारिले भाई तो मत भाईला आपन करके काटिला हां भाई रे गेड़ तो भली निर्लज आउ संसार रे केही नाही कोन हला आज्ञा सारे हई रे आज्ञा तो घर पिपिली निकटरे कृष्णपुर पूरा तांको घर डेलांग निकटरे खेलाउर सी तोर कौ न्याय रे भाई नाम ग्राम ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट सब हमर सामंजस्य अछि आ ताले सब सामंजस्य अछि अछि आज्ञा पहिलु पुओ नाम ताकर नाम दिल्लू मोर नाम छबी हां भाई जी नामटा दुई अक्षर ब्लॉक ताको ब्लॉक डेलांग आम ब्लॉक पिपिली ब्लॉक तीन अक्षर ग्राम ताको ग्राम खेलाउर आम ग्राम कृष्णपुर हां भाई जी रे 4 अक्षर जिला ताको जिला पुरी आम जिला खोर्धा ओहो यही जगु से तमर भाई ताको बापा कोन मो बापा नुह के तो बापा नुह बापा सदृश ताको बहु कोन मो बहु नुह अरे बहु सदृश ताको दादा कोन मो दादा नुह की दादा भड़ी ताको खुड़ी कोन मो खुड़ी नुह खुड़ी भड़ी ताको भौणी कोन मो भौणी नुह भौणी भड़ी ताको स्त्री कोन मो भाई कोन अरे सेईटा हबनी रे मो स्त्री केंदी चार हबो हेई पारिबनी तमे बस तू बोल जम्मा गोलमाल करना चुप होई करी बस वरण्य गुणिग्राही संत समाज पार्लार आभिमुख्य मुख्य तो सारे गिरी गोवर्धन पूजा आज्ञा गिरी गोवर्धन को उत्तोलन करथिले जे नंदनंदन कृष्ण तांकरी उद्देश्य रे प्रबंध पूर्णचंद्र जदुमणि महापात्रंकर विरचित छांदटी उत्तोलन करिछि जाहंक लोकनु त्यक्त कले मनु मुक्त होई जिबा कर्म को निर्विकारी तपस्वी माने जो भगवान रामंकर रूप को देखिबा परे परिकल्पना कले आमे जड़े जड़े नारी हुअंतु की परम पुरुषंकर संग लाभ करंतु हे दिव्य आत्मन आज द्वितीय रजनी रे सेई मोहनंक चरित को आमे माने समस्त श्रवण करिबा छबिना आम पुराण कहंती कोन आज्ञा पंच महाभूतरु पांचटी झिया उत्पत्ति होइछन्ति ताले देखिबा पंच महाभूत आगे कोन हे मां आज्ञा पंच महाभूतरु पुराण रे आज्ञा 5 जन देवी उत्पत्ति होइछन्ति पंच महाभूत किए गोस्वामी तुलसीदास बही रामचरित मानस कोन कहले क्षिति जल पावक गगन समीरा 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 बापा मान पंच महाभूत कौन पंच महाभूत आज्ञा कहिले पृथ्वी जल पावक कहिले अग्नि आकाश समीरण कहिले पवन 5 ये पंच महाभूतरु 5 जन देवी आविर्भाव होइछन्ति आज्ञा क्षिति कहिले पृथ्वी आमे माने समस्ते जानिछे पृथ्वी रु जन्म नहीं चंदी जानकी पार्थिवी सीता तेणु सीतांकर गोटे नाम होउची पार्थिवी क्षिति परे जल तत्व रु जन्म नहीं चंदी जने देवी
ସେ କିଏ କିଏ ମା ପଦ୍ମାଳୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଇଏ ତିନି ଯୁଗରେ ତିନି ଜଣ ଦେବୀଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ରହସ୍ୟମୟ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ତିନି ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକେ ତ୍ରେତୟାରେ ସୀତା ଦୁଇ ଦ୍ୱାପରରେ ରାଧା ତିନି ଇଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଆପଣ ଯୋଉ ପୁରାଣ ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ସାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମତ ବାହାରିବ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା କ୍ଷିତି ଜଲ ପାବକ ପାବକ କହିଲେ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ନିଆଁ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ କହନ୍ତି କଣ ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ରୂପକ ତେଜରୁ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ନେଲେ ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭୂତା ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଦୁର୍ଗା 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 କ୍ଷିତି ଜଲ ପାବକ ପାବକ ଗଗନ କହିଲେ ଆକାଶ ଆକାଶ ଗେଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ହଁ ହଁ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଆକାଶରୁ କୋଉ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଗାୟକ କଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କି? ନା ନା ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଝିଅଟି କିଏ କିଏ ସେ କୁଶଧ୍ୱଜଙ୍କର ପାଳିତ କନ୍ୟା କନ୍ୟା କୁଶଧ୍ୱଜ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର 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 ଏ ଝିଅଟି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପାଳି ନାତୁଣୀ ନାତୁଣୀ ଆଜ୍ଞା ନାମ ହେଉଛି ତାର ବେଦବତୀ। ବାପା ସବୁଠାରୁ ଗରିୟାନ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ପବନରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ପବନରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଲା ସମ୍ଭବ? ହଁ ହଁ ସମ୍ଭବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଜୁ ଭାଇ ତ ହଁ ହଁ ସେ ଝିଅ କିଏ? ସେ ହଉଛି ଦାନା ଏବେ ଗଲା ନା ଆଉ କିଏ ସେ ପବନରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇଟି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯୋଡ଼ିଏ ପୂଜା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନଦାତା ଗଣେଶ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କରିବେ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ବାକ୍ଚାତୁରୀ ନାହିଁ ନା ନା ବାକ୍ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ନା ଜ୍ଞାନ ପରିପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିପାରିବ କି? ନା ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ହେଉଛି ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ସରସ୍ୱତୀ ଇଏ ସରସ୍ୱତୀ କିଏ? କିଏ ରଘୁଆ ମାଇପ ହେକ୍, ଆମ ଗାଁର ଅମର କୋଶ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ବର୍ଗ କୁହନ୍ତି କଣ କହିଲେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପବନରୁ। ଓ ପବନ ଖାଲି କହିଲେ ହବନି। ନା ନା ବୁଝେଇ ଦିଅ ବାଦପାଲାର ନ୍ୟାୟ ହଁ ସତ୍ୟ ଭାଇ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପଛଥାକରେ ଆସି କହିବେ କହିବେ କାହିଁ ପବନରୁ ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ତ ନାହିଁ। ନା ଠିକ ଠିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପରିଷ୍କାର କରି ଚାଲ ତମେ ଖାଲି ସଜେଇ ହେଇକି ଆସ। ଆଜି ଆସ ଅମର କୋଶ କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ ମାତା ପୁତ୍ର ତୁ ବାକ ପ୍ରାଣ ପିତା ବା ମାତରମ୍ ସ୍ମୃତା ସରସ୍ୱନ୍ତାମିତି ପ୍ରାଣ ବାଚଂ ପାଦୁ ସରସ୍ୱତୀ। हे मोर गुणग्राही विवेकी महोदय प्राणवायु पवनर अन्य नाम हेउची सरस्वंत। तेणु बाकवादिनी देवींकर गोटे नाम हेउची सरस्वती। छबिन ये पंचमहाभूतरु पांचटी झियो सृष्टि हेले सिना आउ गोटे झियो हेउची पंडिते स्वयं सृष्ट। कौन स्वयं सृष्ट? झियो किए आज्ञा ये झियो किए स्वतःप्रवृत्त भाव रे सृष्टि हेइछि। होइछि झियोटी किए तार नाम कोन? आजिर नाटक रे अधिनायक भगवान कृष्ण नायिका हेउची एई झियो। एई झियो क्षमा करिवे बापा मान 5 मिनिट परे ये झियर परिचय मु आपण माननकु देबी। ठीक ठीक खाली एतिकी मने रखंतु ये झियाटी हेउची जणे राजनंदिनी। तार अंतरंग दासी हेउची माया। माया माया आउ पुराण रे जहार नाम हेउची
କେସିନି ଚିନି ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ଡାକିଲେ ମାୟାଲୋ ମାୟା ମୋ ମନ ରାଜ୍ୟରେ 3ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହଲୋ ତମ ମନ ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାରିବ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦିନେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଜୀବର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଜୀବର ପରିଚୟ କ'ଣ ତୃତୀୟରେ ଜୀବ କାହିଁକି ଆସିଛି ନାଇଁ ଯେତିକି ବାପା ମାନେ ମୋର ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି କେହି ମା ଦିନେ ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ କି ଆମ ମାନଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛେ ଏଇ ହେଉଛି ପାଲାର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଯେମିତି ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମାୟା ଦାସୀ କହିଲେ ଜେମାଲୋ ଜୀବର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ସେଇଠିକି ଯିବ ତୁ କଣ ବୁଝିଲୁ ପ୍ରକାର ବୁଝିଲା ମନା କରିଥିଲି ଦେହରେ ହାତ ମାରିବନି କାହିଁକି ବାସ୍ତବିକ ଜୀବର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛେ ସେଇଠିକି ଯିବା କହିପାରିବା ବାପା ମାନ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସିଥାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ କହିବେ କିଏ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କବି ହେଲେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଅବ୍ୟଗତା ଦିନି ଭୂତାନି ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅପ୍ରକାଶ ମଣ୍ଡଳରୁ କ୍ଷରିତ ହେଲେ ପ୍ରକାଶମୟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଲୀଳା ଖେଳା ସରିବ ପୁଣି ସେଇ ଅପ୍ରକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଯିବା हे दिव्य आत्मन भगवत गीता जहा कहिले ओडिया भागवत कवि हेले जगन्नाथ दास दास कौन कहिले कहले ओ नामु नाम उवास नामरू अव्यक्त अप्रकाश अनाम मंडल आमे माने समस्ते क्षरित हेले लीला खेला सरीबो पुणी अनाम मंडल को चली जीवा ठीक माया दासी कहिला जेमालो ए हेउची जीवर चरम लक्ष्य तार उत्तर लक्ष्य द्वितीय प्रश्न पचारुना जीवर परिचय कौन हेलो जीवर परिचय एपर्यंत जानिन जेते बापा माने सभारे अछंती केही कहिबे मोर नाम राम मोर नाम मधु किंबा मोर नाम दुर्योधन एहा कोन आम मानकर परिचय की नाई आज्ञा ताले परिचय कोन मोटा मोटी भाबरे आमे जेते व्यक्ति सभारे उपस्थित हेइचे आम मानकर गोटाई परिचय कोन परिचय से परिचय कोन आज्ञा सेई भगवत गीता गीता ममै वांशो जीवलोका